যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণা। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 115 থেকে শুরু করব। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 115 থেকে 139 অব্দি করব, 159 to 139। শ্লোক সংখ্যা 115। একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিয়া। चंदा माता जी, चंदा माता जी बोलो। अभी पीडीएफ खोल रहे हैं, तब से और किसी से करवा ली। नेक्स्ट क्या है? একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিয়া মধু আন বলেন ডাকিয়া। মধু আন বলেন ডাকিয়া। লোকার্থ, একদিন মহাপ্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, মধু নিয়ে এসো, মধু নিয়ে এসো। নিত্যানন্দ গোসাই প্রভুর আবেশ জানিল। নিত্যানন্দ গোসাই প্রভু আবেশ জানিল। গঙ্গা জল পাত্রে আনি সম্মুখে ধরিল। গঙ্গা জল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবের আবেশ উপলব্ধি করতে পেরে এক পাত্র গঙ্গা জল নিয়ে এসে তার সম্মুখে রাখলেন। জল পান করিয়া। यहाँ पे प्रभु और गोसाई दोनों लिखा है। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবাবেশ উপলব্ধি করতে পেরে এক পাত্র গঙ্গা জল নিয়ে এসে তার সম্মুখে রাখলেন। হ্যাঁ, তো গোসাই ওই বলে আমাদের মানে সব वैष्णवদের किसको बोलते गोसाई? वैष्णव प्रभु को गोसाई बोल के हम लोग संबोधन करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो भगवान थे बलराम जी वही ना? यस, उनको भी गोसाई को एक ही नित्यानंद प्रभु है पार्षद में। মধু চেয়েছিল, ওই গঙ্গা জল নিয়ে এসেছেন, এটা কি? हाँ, देखते आगे क्या होता है। तो हो सकता है मधु मांग रहे माने नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु का भाव जानता है ना कि एक्चुअली उनको क्या चाहता है, एक्चुअली क्या चाहता है, व्हाट ही नीड्स एक्चुअली, तो वही लेकर आए। उसीलिए लिखा है नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भावेर आवेश उपलब्धि करते पेरे, ही नोज व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। एक पात्र गंगा जल निये एसे तार सम्मुखे राखलेन। जल पान करिया नाचे हইয়া বিহল। জল পান করিয়া নাচে হইয়া বিহল। যমুনা কর্ষণ লীলা দেখে সকল। যমুনা কর্ষণ লীলা দেখে সকল। সেই জল পান করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল হয়ে নাচতে শুরু করলেন। তখন সকলে যমুনা কর্ষণ লীলা দর্শন করলেন। একদিন শ্রী বলদেব যমুনা নদীকে তার কাছে আসতে বলেন। যমুনা যখন তার সেই আদেশ অমান্য করেন, তখন তিনি তার হল নিয়ে একটি খাল কাটতে চেয়েছিলেন। ঠিক লেখা আছে না বাবু? ঠিক বলছি? হ্যাঁ, ঠিক বললে। हम रोक देंगे अगर गलत बोला। যাতে যমুনা তার কাছে আসতে বাধ্য হন। श्री चैतन्य महाप्रभु হচ্ছেন। तो ये लीला हम लोग कृष्ण लीला बुक में भी पढ़े हैं, आप लोग को याद होगा। तो यमुना भगवान बलदेव ने वारुणी पिया था, याद है आप लोग को? और वारुणी पीकर यमुना को बुलाया था। तो यमुना देवी थोड़ा डर गया था, आए नहीं। तो फिर बलदेव जी ने क्या किया, अपने हल को लेकर ऐसे करके खींचा यमुना जी को। और ये कहाँ हुआ? ये स्थान रामघाट है, हम लोग गए थे इस स्थान में। और उस लीला के बाद बलदेव जी का नाम हो गया खींचा दाऊ। दाऊ माने बलदेव जी, खींचा दाऊ, खींचा था यमुना देव। या फिर क्या हुआ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন আদি বলদেব, তাই ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি মধু আনতে বললেন। এভাবেই সেখানে সমবেত ভক্তরা যমুনা কর্ষণ লীলা দর্শন করেছিলেন। তো এখানে মধু মানে ওই বাগুনির জন্য বলছেন নাকি প্রভু?
यमुना को ही बोल रहा है। यमुना। এভাবেই সেখানে সম্মেত ভক্তরা যমুনা কর্ষণ লীলা দর্শন করেছিলেন। এই লীলায় বলদেব গোকুলে গোপী পরিবৃত হয় মধু থেকে উৎপন্ন বারুণী পান করেন। हाँ एकदम सही, आपने सही बोला। यस, मधु माने वारुणी। यस, हाँ। এবং তারপর তার বান্ধবীদের সঙ্গে যমুনায় স্নান করতে যান। শ্রীমদ্ ভাগবত 10:58, 29, 38 and 33 তে বর্ণনা করা হয়েছে যে বলদেব যমুনাকে তার কাছে আসতে বললেন এবং যমুনা ভগবানের সেই আদেশ অমান্য করেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার হল দিয়ে তাকে তার কাছে টেনে নিয়ে আসতে চান। যমুনা তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ বলদেবের কাছে আসেন এবং তার অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করেন। বলদেব তখন তার অপরাধ ক্ষমা করেন। এটি হচ্ছে যমুনা কর্ষণ লীলার সারমর্ম। জয়দেব গোস্বামী দশাবতার স্তোত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, रहसि वपुषि विशदे रचना जलदाव। क्या लिखा वो? जल, अच्छा, जलधावम। जलधावन। हलहति भीति मिलियत यमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरि बोल। पंकज प्रभु कीजिए हरि बोल। बहुत अच्छा बंगला पढ़ते हैं और बहुत अच्छा प्रयास करें। हरि नहीं प्रभु जी, आप पढ़े हैं इसलिए आप इतना अच्छा पढ़ पाते हैं। बंगाली था क्या स्कूल में? हाँ प्रभु जी, स्कूल में श्याम सुंदर प्रभु हमसे आगे थे बंगाली में, लेकिन प्रभु जी प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप लोग को सबको कोई समझ में आया ना ये लीला? ओके, 118 नंबर श्लोक। मदमत्त गति बल देव अनुकार। मदमत्त বল দেব অনুকার। आचार्य शेखर तारे देखे राम आकार। আচার্য শেখর তারে দেখে রাম আকার। শ্লোকার্থ। মহাপ্রভু যখন বলদেব ভাবে আবিষ্ট হয়ে মদমত্ত ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন আচার্য শিরোমণি শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য তাকে বলরাম রূপে দর্শন করেছিলেন। हरि बोल। बनमाल। यस माता जी। तो ये लाइन समझ में नहीं आई कि जब महाप्रभु बलदेव के भावेश में, मतलब महाप्रभु ने बलदेव का हरण किया था क्या? हाँ, महाप्रभु अभी वारुणी लीला किया ना, तो वारुणी लीला तो कृष्ण लीला में बलदेव जी करता है। तो जब इस तरह महाप्रभु ने ये लीला किया था तो अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु ने देखा। उन्होंने किसको देखा? बलराम जी को देखा साक्षात। अद्वैत आचार्य को आचार्य शेखर भी कहा जाता है प्रभु जी। हाँ, इस लीला में लिखा है। यस, इस श्लोक में लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जो यहाँ पे है ना कि बलदेव के आदि रूप है चैतन्य महाप्रभु, तो कृष्णा को ही बोला जा रहा है ना? हाँ, समस्त अवतार क्षरो शिरोमणि तो महाप्रभु है, कृष्ण ही है, और कृष्ण और महाप्रभु दोनों अवतार ही है। अच्छा, शहद का पेय और वारुणी, ये तो दो चीज। उस जमाने का जो वारुणी था, क्या शहद को बोला गया था? यस, हाँ, ये नित्यानंद प्रभु समझ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको महाप्रभु का मन का भाव मालूम है। तो यद्यपि महाप्रभु ने शहद मांगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु को मालूम था कि महाप्रभु उस भाव में आ गया, वारुणी मांग रहा है। हाँ, तो गंगा जल लेकर आया। गंगा जल लेके आया तो यमुना को स्मरण हुआ। हाँ पंकज प्रभु। तो यमुना कर्षण लीला, इसीलिए जो वर्ड है, तो यमुना प्लस कर्षण मतलब खींचना। हाँ। तो यमुना को खींचने का लीला होगा, जैसे संकर्षण में कर्षण आता है। यस प्रभु, किंतु शहद में तो नशा नहीं है। शहद उसी नित्यानंद प्रभु तो मालूम है ना क्या उनको, माने क्या लीला स्मरण हो। शहद मांगा, लेकिन नित्यानंद नहीं, महाप्रभु का बात नहीं कर रहे हूँ, बलराम जी का बात कर रहे हैं। शहद में नशा नहीं है, लेकिन वारुणी में तो नशा है। तो वारुणी क्या चीज कर रहा था प्रभु? वो हमको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु जी
शहद भी बोलते हैं ना, हाथी जो है शहद पी के मदमस्त हो जाता है, ऐसा बोला जाता है वो। अच्छा, तो शहद का भी कुछ इफेक्ट होगा, मे भी हो सकता है, हाँ, उस हिसाब अच्छा, से वो लोगों को शायद। पता नहीं है। माता जी ज्यादा वारुणी में शहद डलता है, माता जी वारुणी जो होता है उसमें शहद डलता है। अच्छा, माता जी ज्यादा शहद पी लीजिए, आप भी उसी तरह डांस नाचने लगेंगी। डायबिटीज आप को भी। माता जी कहीं और चली जाऊंगी। ओके, ठीक है। 119 नंबर श्लोक। বনমালী আচার্য দেখে সোনার লাঙ্গল। বনমালী আচার্য দেখেন সোনার মঙ্গল, লাঙ্গল, লাঙ্গল। লাঙ্গল হচ্ছে সবে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহল। সবে মিলি নৃত্য করে আবেশ বিহল। Yes. বনমালী আশ্চর্য দেখলেন হরি বল বলছি, বনমালী আচার্য আশ্চর্য দেখলেন যে বলদেবের হাতে একটি সোনার লাঙ্গল এবং সমবেত সমস্ত, এটা কি লাগে ভক্তরা আনন্দে, সমস্ত ভক্তরা আনন্দে বিহল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। हाँ, तो अद्वैत आचार्य ने देखा महाप्रभु को बलदेव जी के रूप में, और बनमाली आचार्य ने क्या देखा कि वो बलदेव जी के रूप में उनका हाथ में लांगल भी है, माने लांगल माने हल तो ना, हल हल। हाँ, प्रभु ये बनमाली आचार्य कौन है? पार्षद है, महाप्रभु के पार्षद है। এই মত নৃত্য হইল চারি প্রহর, এই মাত্র নৃত্য হইল চারি প্রহর, সন্ধ্যায় গঙ্গা স্নান করি সবে গেলা ঘর। সন্ধ্যায় স্নান গঙ্গা স্নান করি সবে গেলা ঘর। कितना अच्छा दुनिया, कितना अच्छा इन लोग का दिन जा रहा है। এভাবেই তারা 12 ঘন্টা ধরে নৃত্য করেছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে গঙ্গা স্নান করে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। হরি বল। कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने भी तो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही बनाया है कि लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भगवत भक्ति में रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यस, और जब टायर्ड हो जाएंगे तो प्रसाद लीजिए, गंगा स्नान कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए। वनमाली आचार्य किनको बोले? वनमाली आचार्य ये एक पार्षद है महाप्रभु का, বনমালী आचार्य। নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা, নগরিয়া লোকে প্রভু যাবে আজ্ঞা দিলা, ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা। ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা। মহাপ্রভু নবদ্বীপের সমস্ত নাগরীদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে আদেশ দিলেন এবং তখন সকলে ঘরে ঘরে কীর্তন করতে লাগলেন। হরি বল। प्रभु क्या वे लोग कोई कार्य नहीं करते थे? नहीं, कार्य भी करते थे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 12 घंटे नाचते रहे और फिर संध्या समय स्नान करके अपने घर चले गए। महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षद लोग। हाँ, हरे हरे नाम कृष्ण, अच्छा, हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, हरि हराय नमो कृष्ण যাদবায় নমঃ, हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, হরি হরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। সমস্ত ভক্তরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভক্ত জনপ্রিয় কীর্তনও গাইতে লাগলেন। হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন। হরিটা একটু মিসিং মনে হয়। এনিওয়েজ, হরি से शुरू होता है ना। ओके, মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন মহাধ্বনি, মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন মহাধ্বনি, হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি। হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি। यस, पढ़िए माताजी श्लोकार्थ एभाবেই। পরে
এইভাবে এইখানে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হলো। এইখানে নবদ্বীপে হরি হরি ধ্বনি এবং মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। हरी बोल। कब कलकत्ता शहर में ऐसे होगा, सिर्फ मृदंग करताल और हरि बोल और हरि कीर्तन होगा और कुछ सुनाई नहीं देगा। হরি বল। এখন নবদ্বীপে শ্রী মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের বিশ্বজনীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্বজনীন মানে আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টার নাকি? বিশ্বজনীন কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড হেডকোয়ার্টারই होगा। সেখানে যাতে 24 ঘন্টা विश्व केंद्र लिखा हुआ है हिंदी में, विश्व केंद्र। नवदीप विश्व केंद्र है प्रभु। नहीं, मायापुर में जो इस्कॉन एस्टेब्लिश किया वो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, वही प्रभुपाद बता रहे। যেখানে যাতে 24 ঘন্টা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং সেই সঙ্গে হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম কীর্তনটিও করা হয়, সেদিকে এই কেন্দ্রের পরিচালকদের সচেতন থাকতে হবে। কেননা এই কীর্তনটি श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय। हरि बोल। तो हम लोग को मालूम है ना, हम लोग जब गेट से घुसते हैं बाएं तरफ 24 घंटा कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होते रहता है। अभी भी चल भजन कुटीर। यस। गौरमिता है यस। तबे এই সমস্ত সংকীর্তন प्रभु यही कीर्तन होता है वहाँ पे हर समय? हमेशा कीर्तन होता है। यस। ओनली दिस कीर्तन हरि हरि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र होता है। लेकिन हमको याद है एक परपट में मैंने सुना है, हम लोग जो सुबह जो मंगल आरती करते हैं ना, उसमें प्रभुपाद ने अलाउ किया है ये हरि हराय नमः इंक्लूड करने। हाँ, ये होता है प्रभु मायापुर में। प्रभुपाद ने खुद बोला है, मंगल आरती में आप देखे होंगे, मंगल आरती माने जो गुरु अष्टकम होता है उसमें ये थोड़ा गाता है कोई। फर्स्ट 4 लाइन्स रहता है, फर्स्ट 2 लाइन्स। नहीं, फर्स्ट 4 लाइन्स नहीं रहता है, ऐसा रहता है जो इधर लिखा हुआ है। हाँ, बस वही, ये इतना ही है। हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो फर्स्ट लाइन एंड आई थिंक 8th लाइन ऐसे कुछ है, क्योंकि सेकंड लाइन तो दूसरा है। सेकंड लाइन है जादवाय माधवाय केशवाय नमो। सेकंड लाइन नहीं होता है, फर्स्ट लाइन एंड 8th लाइन होता है। एनीवेज देखिएगा। তবে এই সমস্ত সংকীর্তন শুরু করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, नहीं वो नहीं है, दूसरा है, देखिए ये नॉर्मल वाला है। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नॉर्मली भूल गया, इजी वाला ही भूल गया। यही पंचतत्व महामंत्र द्वारा। तो पहले हम लोग गुरु अष्टकम गाते हैं, फिर हम लोग पंचतत्व मंत्र गाते हैं, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, और फिर ये भी हरि हराय भी गाते हैं मंगल आरती के में। আমরা ইতিমধ্যেই এই দুইটি মন্ত্র কীর্তন করি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, এবং হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি, হরে রাম 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 হরে হরে। তারপর হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন। এই দুটি পদ যুক্ত করতে হবে, বিশেষ করে মায়াপুরে। हरि बोल। प्रभुपाद ने बोला मायापुर में ऐसे होना चाहिए। এই 6টি লাইন এত সুন্দরভাবে কীর্তন করতে হবে যে কেউ যেন সেখানে ভগবানের এই দিব্যনাম কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ না শোনে, তাহলে এই কেন্দ্রটি পারমার্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। হরি बोल।
और हम लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने जो बोला है, जो आदेश दिया, वो आज हो रहा है मायापुर में। শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন, শুনিয়াই যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন, কাজী পাশে আসি সবে কইল নিবেদন। কাজী পাশে আসিল সবে কইল নিবেদন। यस पंकज प्रभु थोड़ा पढ़िए। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সেই প্রচন্ড শব্দ শুনে স্থানীয় মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করলো। ফৌজদার বা জেলা শাসককে বলা হয় কাজী। পূর্বে জমিদার, রাজা বা ভূমি কর আদায় করতেন, ট্যাক্স लेते थे। दंड विधान व शासन आदि पर्यालोचने काजीদের द्वारा সম্পাদিত হতো। জমিদার বা কাজী এরা উভয়ই বাংলা রাজ্যপাল বা সুবেদারের অধীনে ছিলেন। নদিয়া, ইসলামপুর ও বনগাঁও প্রভৃতি পরগনা তখন হরিহর বা তার অধস্থন কৃষ্ণদাস হরের অধীনে ছিলেন। কথিত আছে যে চাঁদ কাজী বাংলা নবাব শাসনে শহরের गुरु छिलेन। गुरु लिखा है ना? गुरु लिखा है जी, गुरु लिखा है। कागो कागो मते तार नाम छिलो मौलाना सिराजुद्दीन, चांद काजी का नाम था मौलाना सिराजुद्दीन। एवं अन्य कागो मते तार नाम छिलो हबीबुर रहमान। ओके, दोनों में से कोई एक नाम था। चांद काजी वंशधरेरा এখনো মায়াপুর অঞ্চলে বর্তমান এবং চাঁদ কাজীর সমাধিও বর্তমান। একটি অতি প্রাচীন গোলক চাপা গাছের নিচে অবস্থিত চাঁদ কাজীর সমাধি দর্শন করার জন্য মানুষ এখনো সেখানে গিয়ে থাকে। आप लोग सब गया आशा करते हैं। कौन कौन गया? हाथ उठाई। चांद काजी समाधि कौन कौन दर्शन किया? ओह, एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। वेरी नाइस। गोलोक चापा गाछ। सुबह बंगला किसको बोले? सुबह बंगला क्या? सुबह बंगला मैं सॉरी मिस किया लिखा हुआ ना। दोनों ही बंगाल के गवर्नर अधिकारी थे, काजी और जमींदार। उसके बाद लिखा जो उन दिनों सुबह बांग्ला के नाम से जाना जाता था। कौन? जमींदार। सुबह बांग्ला मतलब प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस। जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बोलते थे सुबह। उनको नहीं, उस एरिया को, जो उनके अंडर में जो एरिया था उसको बोलते थे सुबह मतलब एरिया। सुबह मतलब एरिया। हाँ, बांग्ला और सुबह अलग अलग है। सुबह बांग्ला मतलब बंगाल एरिया। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, गोलोक चापा गाছ তো জানি। গোলোক চাপা গাছটা কি লালটা? শক্তিবাদ প্রভু, চাপা গাছ তো একটা হোয়াইট এন্ড ইয়েলো হয়, মাঝখানে একটু হলুদ হলুদ থাকে চাপা গাছ। প্রত্যেকটা জাতের চারটে করে কাঠ থাকে। স্বর্ণ চম্পা, গোলক চম্পা আরো দুটো হয়। প্রত্যেকটা জাতের চারটে করে কাস্ট হয়। স্বর্ণ চম্পা হয়, গোলক চম্পা হয়, আর একটা গোলক চাপাটা দেখতে কেমন? সরি, গোলক চাপাটা দেখতে কেমন? লাল টাইপের। এই যেটা পানিহাটিতে আছে, পানিহাটিতে গঙ্গার পাড়ে যেটা আছে। না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা আলোচনা করছিলাম ওই দিন। ক্রোধে সন্ধ্যা কালে কাজী এক ঘরে আইল, মৃদঙ্গ ভাঙিয়া লোকে কহিতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ কাজী একটি বাড়িতে এলেন এবং দেখতে পেলেন যে সেখানে কীর্তন হচ্ছে। কীর্তনরত সেই মানুষদের হাত থেকে একটি মৃদঙ্গ ছিনিয়ে নিয়ে সেটি মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে দিলেন। ভেঙে তিনি বললেন, মানে চাঁদ কাজী বললেন, কি বললেন? এতকাল কেহ নাহি কইল হিন্দু আনি, এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি।
এগো যে উদ্যম চালাও কারো বলো জানি। এতদিন তোমরা হিন্দুয়ানি করনি, কিন্তু এখন প্রচন্ড উদ্যমে তোমরা তা শুরু করেছো। আমি কি জানতে পারি কার বলে তোমরা এটি করছো? বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের পর থেকে চাঁদকাজি পর্যন্ত বাংলায় হিন্দুয়ানি অত্যন্ত খর্ব হয়ে পড়েছিল। ঠিক যেমন পাকিস্তানে এখন কোনো হিন্দুই স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম আচরণ করতে পারেন না। চাঁদকাজি হিন্দু সমাজের সেই অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। পূর্বে হিন্দুরা খোলাখুলিভাবে হিন্দু ধর্মের আচরণ করতে পারছিলেন না, কিন্তু এখন তারা নির্ভয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। তাই নিশ্চয় কারোর প্রেরণায় তারা তা করতে সাহস করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটি সত্য। হিন্দুরা যদিও সামাজিক রীতিনীতিগুলি অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু তবুও নিষ্ঠাভরে ধর্ম আচরণের কথা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে তার আদেশ অনুসারে তারা আবার বিধিনিষেধগুলো পালন করতে শুরু করেছিলেন। মহাপ্রভু সেই আদেশ এখনো বর্তমান এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যে কেউ তা অনুশীলন করতে পারেন। সেই আদেশটি হচ্ছে বৈদিক বিধিনিষেধ পালন করে প্রতিদিন 16 মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শুরু হওয়া। আমরা যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা পারমার্থিক শক্তি লাভ করব এবং আমরা নির্বিঘ্নে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার করতে পারব। তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। तो यहाँ पे हिंदू क्यों बोला गया हरे कृष्ण महामंत्र जपने को? क्योंकि प्रभुपाद तो बोलते हैं कि ये तो कोई जाति धर्म से ऊपर है, हम लोग का जो है सनातन धर्म है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद तो उसका मैंने कौन सा लाइन आपको मैंने बताइए कहाँ? वो ऊपर में लिखा है ना कि मतलब ये जिस तरह आज के पाकिस्तान में हिंदू है, उसी तरह कोई आजादी से हिंदू धर्म के नियम का पालन नहीं कर सकता था। चांद काजी ने हिंदू समाज की इस दशा का संदर्भ लिया। पहले हिंदू अपनी हिंदू परंपराओं को खुलकर नहीं मनाया करते थे, हाँ, किंतु अब मुक्त भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। एकदम सही लिखा है। बिकॉज इन कंपैरिजन टू मुस्लिम, देखिए अभी चांद काजी मुसलमान था, तो इसीलिए उस प्रसंग में प्रभुपाद हिंदू वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, नहीं तो प्रभुपाद तो और कहीं ये टर्म यूज नहीं किया है। सनातन, वैष्णव, ये सब टर्म यूज किया है। लेकिन प्रभु जी ऊपर लिखा हुआ भी है हिंदू अर्थात वैदिक परंपरा के अनुयायी, या उसी में लिखा। प्लस देखिए चांद काजी भी अपना श्लोक में बोल रहा है हिंदू वर्ड, हिंदुआमी कुछ हो, उसीलिए प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म लाया है। ये वैष्णव को छोड़ के बाकी सब हम लोग को तो हिंदू ही बोलेगा ना। हम लोग बोलते हैं हम लोग सनातनी, हम लोग वैष्णव सब। सुमना गौरव माती कुछ दिन आगे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये भी लिखा कि हिंदू शब्द गीता में एक बार भी उल्लेख नहीं है, कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। ये शब्द वो हिंदुजा नहीं क्या क्या हिंदू कुश पर्वत से उस स्थान से ये आर्य लोग आया था, उसीलिए शायद प्रभुपाद लिखते हैं इस वर्ड आया है। हिंदू कुश नहीं, प्रभुपाद लिखते हिंदू कुश पर्वत के पास से वो लोग भारतवर्ष में प्रवेश किया। हमको याद है ये बात, ये आया था हिंदू कुश पर्वत घाटी से आया था, मतलब सिंधु घाटी से इतिहास में लिखा हुआ है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी सेकंड पैराग्राफ का स्टार्ट में भी प्रभुपाद लिखे हैं सो कॉल्ड हिंदू समाज, तथा कथित हिंदू समाज लिख रहे हैं। हाँ, 127 नंबर श्लोक। आज कितना तक है? 36 तक ना? 39 तक वो फटाफट करना पड़ेगा। सुषमा अग्रवाल माता जी है क्या? सुषमा अग्रवाल माता जी देखते हैं या नहीं? कल आई थी माता जी? नहीं है प्रभु, नहीं है। अच्छा। কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে, কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে, আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছ ঘরে। আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছে ঘরে। तो चांद काजी बोल रहा है
এই নগরে কেউ যেন আর সংকীর্তন না করে। আজকে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি এবং গৃহে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলির রাস্তায় হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সদস্যদের সংকীর্তন বন্ধ করার আদেশ জারি করা হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের শতাধিক কেন্দ্র রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের বিশেষভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রায় সব কয়টি শহরেই পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করেছে, প্রভুপাদ বললেন। কিন্তু তবুও আমরা নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, শিকাগো, সিডনি, মেলবোর্ন, প্যারিস, হ্যামবার্গ আদি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সংকীর্তন করে যাচ্ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের ঘটনা আজ থেকে 500 বছর আগে ঘটেছিল এবং আজও যে তা ঘটছে তা থেকে বোঝা যায় যে এই সংকীর্তন আন্দোলন সত্যি প্রামাণিক। কেননা সংকীর্তন যদি কোনো নগণ্য জাগতিক ব্যাপার হতো তাহলে অসুরেরা এভাবেই বাধা দিত না। হরিব, অসুরেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ও সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই রকম অসুরেরা এখনো সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের সেই সংকীর্তন আন্দোলনে প্রচারিত হচ্ছে, তাতে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের যে সংকীর্তন আন্দোলন তা যথার্থই খাঁটি ও পবিত্রই। वहां भी तब भी हुआ था, आज भी हुआ था, तो इससे पता चलता है एकदम सेम चीज चल रहा है। इसीलिए हम लोग का जो ये कृष्ण इस्कॉन का जो संकीर्तन आंदोलन है ये प्योर है, एकदम खाटी है। प्रभुपाद बता रहे हैं एकदम मैचिंग मैचिंग है। আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু, আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইও, সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু। सर्वस्व दंडिया तार जाती लैब। देखिए काजी क्या बोल रहा है, काजी सबको सावधान करा रहा है। আমি যদি আর কাউকে এই সংকীর্তন করতে দেখি তাহলে আমি তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে তাকে শুদ্ধ দণ্ডই দেব না, শুধু দণ্ডই দেব না, তার তাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করব। हरे कृष्ण। पंकज काजी बोल रहे हैं। हरे कृष्ण पंडित जी, चांद काजी बोल रहे हैं। हाँ, चांद काजी बोल रहे हैं। यस शिवली माता जी। पंकज बाबू जी थोड़ी स्क्रीन शेयर करेंगे কি শিবলি মাতা জি ভয় পেয়ে গেল নাকি? চাঁদ কাজি ঘুম ना ना আমাকে একটু উঠতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ओके मैं ट्राई करता हूँ। पेज नंबर বেঙ্গলি পেজ নম্বর কত আছে শিবলি মাতাজি আপনার পিডিএফ এ? পেজ নম্বর 938 499 938 939। ওকে, আমি পড়ে যাচ্ছি। তখনকার দিনে হিন্দুকে মুসলমান বানানো খুবই সহজ ছিল। কোনো মুসলমান যদি কোনো হিন্দুর শরীরে জল ছিটিয়ে দিত তাহলে সেই হিন্দুটি মুসলমান হয়ে গেছে বলে মনে করা হতো। হরে কৃষ্ণ। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে যে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তাতে জোর করে মুখে গরুর মাংস ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সময়ে হিন্দু সমাজ এত গোড়া ছিল যে কোনো হিন্দুকে যদি জোর করে মুসলমান বানানো হতো তাহলে তার পক্ষে আর হিন্দু ধর্মে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এভাবেই ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো মুসলমানই বাইরে থেকে আসেনি। সমাজ ব্যবস্থা হিন্দুদের মুসলমান হতে বাধ্য করেছে এবং তারা আর হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে পারেনি। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর নামক একটি কর ধার্য করেছিলেন। তার ফলে সেই করের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য
নিম্ন বর্ণের দরিদ্র হিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এইভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাঁদ কাজী সংকীর্তনকারী ভগবত ভক্তদের শাসিয়ে গিয়েছিলেন যে তাদের গায়ে জল ছিটানোর মতো সরল পন্থায় তাদের মুসলমান বানিয়ে দেবেন। हरे कृष्णा। ये तो हिंदुओं की भी गलती है प्रभु जी, उन लोग को खाली पानी छिड़कने से एक्सेप्ट नहीं करते थे। नहीं, हिंदू ब्राह्मण लोग का गलती था। अगर किसी को छिड़क दिया तो उसको वापस नहीं लेता था, वापस मानते नहीं, तुम अभी मुसलमान हो गया, जाओ मत आओ हम लोग के पास। तो फिर उन लोग को माने अभी क्या करेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। का नाम जजिया है प्रभु। क्या जजिया कर आप बोले, हिंदी में लिखा नहीं है इसलिए बोल रहा है। औरंगजेब ने जो कर लगाया था उसका नाम क्या बताया आप? जजिया ना? जिजिया, जिजिया कर, जिजिया। जिया, अच्छा हिंदी में नहीं है। जो मुसलमान होगा उसके लिए जिजिया कर टैक्स नहीं लगेगा, हिंदू लोग के लिए लगेगा। तो जो निम्न वर्ण का हिंदू था वो टैक्स से बचने के लिए तो कितना अत्याचार सब कर रहे थे। अत्याचार हुआ, गाय का मांस जबरदस्ती ठूसना कितना मतलब। लेकिन अगर हिंदू सब एक साथ हो जाता है तब ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये ब्राह्मणों का गलती है। ब्राह्मण अत्याचार किया, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व दिखाने के लिए। फिर आज भी तो प्रभु जी वही चीज है ना, मुस्लिम लोग को बहुत जगह छूट है, हम लोग में नहीं है ना। पढ़ाई में हुआ चाहे कोई भी स्थान में, उन लोग को छूट है। परिवर्तन हो रहा है। 129 नंबर श्लोक। এত বলি কাজী গেল নগরিয়া লোক, এত বলি কাজী গেল নগরিয়া লোক, প্রভু স্থানে নিবেদিল পাইয়া বড় শোক, প্রভু দিল পাইয়া বড় শোক। পারিয়ে মাতাজি সেই কথা। এই নগরে কেউ যেন না 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 না, নিচে নিচে আরেকটু নিচে পঙ্কজ বাবু। 129 नंबर श्लोक। हाँ बोलो। 130 आया है प्रभु। नहीं 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 ठीक है, ऊपर ऊपर उसका ऊपर में देखिए 129। সেই কথা বলে চাঁদ কাজী ঘরে ফিরে গেল এবং ভক্তরা अत्यंत। आप क्या कहाँ जा रहे हैं पंकज प्रभु, बाएं आइए। हाँ बस 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 ऐसे रहिए। हाँ बोलिए माता जी। এবং ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন। प्रभु आज्ञा दिल हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु उसमें थे तब भी मुसलमान लोग इतना अत्याचार करते थे भगवान के रहते हुए। हाँ उन लोग जानते थे कि भगवान है, उन लोग मालूम नहीं था ना उन लोग को। प्रभु आज्ञा दिलो जाहो करो हो कीर्तन, प्रभु आज्ञा दिलो जाए करो करो हो कीर्तन, मुई संहारी मु आजी सकल जबन, मुही संगरी रिमु जाए आजी सकल जबन। हरि बोल गौरांग महाप्रभु की जय जय जय। श्री चैतन्य महाप्रभु তখন আদেশ দিলেন যাও গিয়ে সংকীর্তন করো, আজ আমি সমস্ত জবনদের সংহার করব। श्री चैतन्य महाप्रभु তখন আদেশ দিলেন কি যাও গিয়ে সংকীর্তন করো, আজ আমি সমস্ত জনের সংহার করবে। মানুষ সাধারণত মনে করে যে গান্ধীজি প্রথম ভারতবর্ষে অহিংসা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু তার প্রায় 500 বছর আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদ কাজীর নির্দেশের বিরুদ্ধে অহিংসা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট। কোনো আন্দোলনকে বাধা প্রদানকারী বিরুদ্ধ দলকে নিরস্ত করার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, কেননা যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাদের আসরিক মনোভাব বিনষ্ট করা যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পদঙ্ক অনুসরণ করে হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে কোনো রকম বাধা বিপত্তি এলে
তারা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সেই আসরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের দমন করা। প্রতি পদক্ষেপে যদি আমরা হিংসার আশ্রয় নিই তাহলে সবকিছু পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তিনি মানে চাঁদ কাজীর আদেশ অমান্য করেছিলেন, কিন্তু যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাকে পরাস্ত করেছিলেন। ঘরে গিয়া সব লোক করে কীর্তন, ঘরে গিয়া সব লোক করে কীর্তন, কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন। কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নাহি চমকিত মন। ঘরে গিয়ে নগরের লোকেরা সংকীর্তন করতে শুরু করলেন, কিন্তু কাজীর ভয়ে তারা স্বচ্ছন্দে কীর্তন করতে পারছিলেন না। তাদের হৃদয়ে উৎকণ্ঠাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। अंदर अंदर में डर लग रहा था। তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি, তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি। हरे कृष्ण प्रभु जी কহিতে লাগিলা লোক শীঘ্র ডাকি আনি, কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি। তাদের অন্তরে উৎকণ্ঠার কথা জানতে পেরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের ডেকে বললেন, নগরে নগরে আজি করি মু কীর্তন, নগরে নগরে করি আজ কীর্তন, সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর মণ্ডন। সন্ধ্যা করে কর সবে নগর মণ্ডল। সন্ধ্যাবেলায় আমি নগরে নগরে কীর্তন করব, তাই তোমরা সকলে সন্ধ্যাবেলায় নগর পরিশোভিত করো। তখন নবদ্বীপ ছিল 9টি ছোট শহরের সমন্বয়, তাই নগরে নগরে কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি নগর কীর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি সেই উৎসবের জন্য নগরে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নগর সাজাতে। সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জাল ঘরে ঘরে, সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে, দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে, দেখ কোন কাজী আসে মোরা মানা করে। সন্ধ্যাবেলায় প্রতি গৃহে মশাল জ্বালাও, আমি তোমাদের সকলকে রক্ষা করব। দেখা যাক কোন কাজী আমাদের কীর্তন বন্ধ করতে আসে। এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌর রায়, এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌর রায়। কীর্তনের কইল প্রভু তিন সম্প্রদায়, কীর্তনের কইল প্রভু তিন সম্প্রদায়। সন্ধ্যাবেলায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 3টি দলে সকলকে বিভক্ত করে কীর্তন শুরু করলেন। শোভাযাত্রা সহকারে কিভাবে কীর্তন করতে হয় তা এখানে বলা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় 21 জন মানুষ নিয়ে একটি দল তৈরি করা হতো। 4 জন মৃদঙ্গ বাজাতেন, 1 জন কীর্তন পরিচালনা করতেন এবং 16 জন করতাল বাজিয়ে মূল গায়কের গান দোয়ার পুনরাবৃত্ত করতেন। যদি বহু লোক সংকীর্তনে যোগ দেন তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদেরকে একাধিক দলে বিভক্ত করা যেতে পারে। अगर ज्यादा लोग हो गया तो डिवाइड कर लीजिए 3 ग्रुप में, और एक एक ग्रुप में कैसा होगा अभी बताया गया है ना, 21 जन कैसा डिवीजन होगा। आज का नहीं 139 देर है। 16 जन सब मिलके करताल बजाएंगे। 16 जन। हाँ 4 भी मृदंग बज रहा है, 4 ठो मृदंग बज रहा है, तो उसको मैचिंग करना पड़ेगा ना। आगे संप्रदाय नृत्य करे हरिदास, সম্প্রদায় করে आगे संप्रदाय नृत्य करे हरिदास, আগে সম্প্রদায় করি নৃত্য করি হরিদাস, মধ্যে নাচে আচার্য গোসাই পরম উল্লাস, মধ্যে নাচে আচার্য গোসাই মধ্যে করে নাচ।
সরি সামনের দলটিতে হরিদাস ঠাকুর নৃত্য করছিলেন এবং মধ্যের দলটিতে পরম উল্লাসে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্য করছিলেন। পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র, পাছে সম্প্রদায় নৃত্য করে গৌরচন্দ্র, তার সঙ্গে নাচি বলে প্রভু নিত্যানন্দ, তার সঙ্গে নাচি বলে প্রভু নিত্যানন্দ। পিছনের পিছনের দলে নাচছিলেন শ্রী चैतन्य महाप्रभु स्वयं एवं तार संगे नाचছিলেন नित्यानंद प्रभु। आप भी अच्छा बंगाली पढ़ते हैं माता जी, आपका भी था क्या स्कूल में? यस प्रभु। वही कल्पना करिए कितना अच्छा रहा होगा उस समय, है ना? रथ यात्रा का जैसा होता है, बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग चलते। यहीं तक है क्या? नहीं और दो ठो है। हरी बोल, क्या हुआ? বৃন্দাবন দাস ইহ চৈতন্য মঙ্গলে, বৃন্দাবন দাস হইয় চৈতন্য মঙ্গলে, বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপা বলে, বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপা বলে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে विस्तारित भावे এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ये डिटेल में दिया हुआ है उधर चैतन्य मंगल, पढ़ना ही पड़ेगा, एक एक सब करेंगे, चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत सब करेंगे। এই মতো কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা, यही मत कीर्तन करी नगरे भ्रमिला, ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজীর দ্বারে গেলা, ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজী দ্বারে গেলা। এইভাবেই কীর্তন করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করে তারা অবশেষে কাজীর বাড়িতে দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। এখানে রহিলা গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন করিয়া সবে বল হরি, चरितामृतम की कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, प्रभुपाद की, अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे हम लोगों का श्यामसुंदर प्रभु म्यूट कीजिए। अंकित प्रभु ने काहुत पिन दे दिया है, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैतन्य लोचन दास ठाकुर और ये वृंदावन ठाकुर एक ही है? नहीं अलग है। लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत। अच्छा, प्रभु जी पिन नंबर बोलिए थोड़ा। पिन नंबर है